नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आम ओडिया संस्कृति आम हिंदू पुराण और इतिहास गोटे कथा सदा बेले आम मानू शिखई आसी अहंकारीर विनाश अवसंभावी। पुराण शास्त्र रे कुहा जाइछि त्रिभुवन विजयी रावण पाखरे शक्ति बुद्धि ज्ञान और स्वर्णर लंका सबु किछि थिला, किंतु गोटे जिनिस ता विनाशर कारण हला सेठी हेउछि अहंकार। सेहीपरि असीम बलशाली 100 भाईंकर ज्येष्ठ दुर्योधनंकर अहंकार मध्य शेषरे धूलिसात होइगला। कालर कराल चक्र रे कहारी भी अहंकार चिरस्थायी होई रही नाही। किंतु आज आम ओडिशा राजनीतिर जो चित्र आम सामना को आसुछि ताहा देखिले मनरे प्रश्न उठुछि आमर शासक दलर नेता और मंत्री माने पुराणरू किछि शिक्षा पाइछंती तो। बीजेपी नेता माने निजकु बारंबार हिंदुत्ववादी बोली दाबी करंती, हिंदू परंपरा धर्मशास्त्र दुहाई दियंती, किंतु वास्तव जीवन रे शासन गादी रे बसिबा परे सेमानंक आचरण और उच्चारण रे पौराणिक शिक्षार कौनसी छाप देखा मिलू ना। नुआ करी क्षमता पाइबा परे क्षमतार निशारे एमाने एपरी अंध होई जाइछंती जे ताहा आज साधारण लोकंकु आश्चर्य और चकित मध्य करूछि। आपण माने भाबुथिबे एमाने हुए तो बयस रे कंचा युव नेता सेथिपाई हुए तो गरम रक्त रे भूल करी पकाउछंती, किंतु ना एमानंक भितरु अधिकांश नेता और मंत्री 60 वर्ष बयस अतिक्रम करि सारलेनी। जीवनर प्रचुर अनुभव थाई मध्य प्रथम थर पई अकस्मात मंत्री पद मिली जिबा परे एमानंक मुंडकु क्षमतार पीत चढ़ी जाइछि। एमानंक हाव भाव देखिले लागुछि सेमाने भाबी नेइछंती कि एही मंत्री पद एही क्षमता सबुदिन पई तांको पाखरे रहिजिवो। किंतु प्रश्न हेउछि एही अहंकार कोन काल काल बजाय रहिबो। आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा केउ मंत्री माने एपरी अहंकार रे बुड़ी रहिछंती। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानको अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु चलंतु प्रथमे कथा हेबा ढेंकानालर विधायक तथा अकस्मात राज्यर जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रंक विषय। निकटरे सारा ओडिशा देखिला मंत्री महाशय किपरि सर्वसाधारण रे कैमेरा सामना रे 2 जन निरीह सरकारी अधिकारी को धमकाउछंती। लोकंक सम्मुखरे ऑफिसरों को चेतावनी देई निजर आसुरी शक्ति और पुरुष पणिया देखाइबा को चेष्टा करुछन। मंत्री महाशयंक एई व्यवहार को आज ओडिशार प्रत्येक बुद्धिजीवी साधारण नागरिक एवं प्रशासनिक सेवार ऑफिसर माने कड़ा भाषा रे निंदा करुछंती। किंतु एठारे गोटे बड़ प्रश्न उठुची, जदि मंत्री महाशयंक पाखरे एते शक्ति एते पुरुष पणिया और साहस अछि तेबे से निज विभागर सचिव किंबा ऊपर स्तर दुर्नीतिग्रस्त ऑफिसर को कहीं धमकई पारुना। जदि से निज विभागर नीति निर्धारण करुवा बड़ बड़ सचिव को सठिक बाट को आनी पारंते तेबे आज राज्य रे खाद्य सुरक्षा योजना कागज पत्र रे न रही प्रकृत गरीब लोकों पाखरे पहुंची पारंता। राशन कार्ड बांटिबारे चाउल दुर्नीति रे जो कोटी कोटी टंकार हेरफेर होउची ता संपूर्ण बंद हो जाता। किंतु ना बड़ अफसर सामने किछि कहिबार साहस साउंटी न पारी
तल तलिया अफसरଙ୍କ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରି ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇବା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜନସେବକର ଲକ୍ଷଣ? ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହି ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କେଉଁ ନାଁରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଆଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଆଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଆଳୁ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ବାରମ୍ବାର ମିଛ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଳୁ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିଯିବ, ଆଳୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଯିବ, ଟ୍ରେନରେ ଲଦା ହେଇସାରିଛି, ଏଇ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଳୁ ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ଏପରି କହି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନୁଶୋଚନା କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ କଥା କହି ଦିନ ଗଡ଼ାଉଥିଲେ ଆଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ସେହି ଆଳୁ ସଙ୍କଟର ବିଫଳତା ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନିଜର ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ବିଧାୟକ ହୋଇ ମହିଳା କୋଟାରେ ବାଇଚାନ୍ସ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଗର୍ବ ଏବେ ଯେପରି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷମତା ମିଳିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ବାକି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଖାଳ ଖିଆକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବିବାଦ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଲେ, ତାହା ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ନମ୍ରତା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଓ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। କଥା ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବେଳେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଣୀ ବୋଲି ଭାବିନେଲେ। ସେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଭୂଇଁରେ ବସାଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଦ ତଳେ ବସାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଜମିଦାରୀଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ସମୀକ୍ଷା ନାଁରେ ଏଭଳି ଅହମିକା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଛି ଛି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ହୋଇଥିବା ସରକାର ନା କୌଣସି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟର ଶାସନ? ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ବନ୍ୟା ବିଜେପି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାର, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଘରଦ୍ୱାର ହରାଇ ଛାତ ଉପରେ, ବନ୍ଧ ଉପରେ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତାମାନେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ବନ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାର ପ୍ରାଥମିକ କାମ ଥିଲା, ସେହି ଡଙ୍ଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ନିଜର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ହସି ହସି ପୋଜ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବ୍ଲିସିଟିର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ୍ଷମତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାହାରି ପାଖରେ ରହେ ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରେ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜନତା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅହଙ୍କାର, ଏହି ଅପମାନକୁ ସେମାନେ କାଲି ସହିବେ ନାହିଁ। କାଲି ସେହି ଜନତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଦିରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବେ ନାହିଁ। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବା ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା, ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।
सेवा मनोभाव आपणातु। हिंदुत्व और पुराणर कथा केवल भाषण रे नुहे निज व्यवहार रे देखांतु। कारण समय बड़ बलवान आउ समयर चक्र जेतेबेले बुले ना बड़ बड़ अहंकारी ना माटी रे मिसी जाए। आपण मानकर एई विषय उपरे कौन मतामत रही? मंत्री मानकर एभली व्यवहार कौन ओडिशार विकास पई सठिक रही कि? आपण मानकर उत्तर आमको कमेंट करी निश्चय जणातु। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु एवं आम चैनल पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करिया पई भूलंतु नाही। आउ गोटे कथा, आपण मानक मध्यरु अनेक आम वीडियो देखुछंती सत किंतु सब्सक्राइब करूनांती। तेणु अनुरोध करुछि आपण माने आम चैनल पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करी आम पूरा टीम को उत्साहित करंतु। फेसबुक रे मध्य आम सह जोड़ी होई रुहंतु। एट शेष करुछि आज पॉलिटिकल भागवत। पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे। रहुछि नमस्कार। अल्प परिश्रम रे अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य रे मेसिन नियंतु आउ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती, फ्लैट नंबर A88, शहीद नगर, भुवनेश्वर।